दीदी डिजाइन करा जानी नहीं तथापि बहुत बढ़िया दिसछु। तो फाइनली देखि पारथिबे दी प्रकार क्रीम हमें कर देचे दी प्रकार ने दीटा कलर कर देचे। हां आ केते सुंदर देखा जाउची। देखा तो बहुत सुंदर देखा जाउची। आ गोटे ऑरेंज क्रीम करछे आ गोटे व्हाइट कलर क्रीम करछे। तो हम प्रथमे होती क्रीम बनेले तापरे केक बनै कि हमें अति सहज रे माने एटा को डिजाइन कर देले। देखि पारथे पूरा बहुत सुंदर पूरा दिसछु क्रीम। आ केक टाइम मस्त जी। हेलो हाय नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हमें भाई भौणी पुणी थोड़ा आसी जो नया व्लॉग रे। आ आज भी माने टोनिकी दीदी ही रोसई करिवो माने झुनकी दीदी देह भल हे नाही तो ता देह भल होबा जाय यही वीडियो बनिवो। तो आज हम गोटे क्रीम बनैबू आपन देखथिबे जे केक डिजाइन हुए जे क्रीम रो तो सही क्रीम आज हम घरे बनै के देखेबू अति सहज रे पुनी माने बेसी किछि दिन सेतिर दरकार नाही। घरे जतिके जिंस थिबो सेति करू हम तयारी करि परिबा। आ अल्प टाइम रे एटा बेसी टाइम भी दरकार होबनी अल्प टाइम रे हम बनै दबा। आ बनै सारी की गोटे केक भी तयारी करी की ताको डिजाइन करी आपन मान को देखेबा केमती देखाउ जे देखिबे। आ आज भी हम जे केक बनैबू से केक टा पुनी माने बिस्कुट रो बनैबू। तो चलन तो स्टार्ट करी आज रो वीडियो टिकू। तो क्रीम बने पे बेसी किछि दिनस दरकार नाही तीनटा दिनस ही हम नेजू किसे किसे नेजू दीदी हमें नैचे चीनी नैचे आ एटा होची मैदा नैचे आधा कप आ गुटे ग्लास खीर नैचे। हां तो ए तीनटा दिनस रे ही क्रीम हे जिवो। आ सेटी बिस्कुट अछि जोटार की केक होबो ना। एटा रे बेसी जिंस दरकार नाही चीनी आ बिस्कुट है ना केक हे जो। हां प्रथम हमें ई खीरटा जे नैचे गुटे ग्लास एटा कढ़ाई रे पके। तो प्रथमे गुटे ग्लास खीर हम नेजे तो सेटा कढ़ाई रे पका होची देखि पारथे। एबे मु गैस ऑन कर नाही सेमती फास्ट पकेबे तापर एटा चीनी जे चीनी पकेबा। गोटे ताटिया नेतला सेनो अधे पकाई जी आ अधा अछि। एटा भल से हमें मिक्स करबा। तो एडी चीनीटा मेल्ट होबा जाय एमती डाउ करे आ जदि पारे गुंड चीनी भी दे पारे नै ना। आ हमें जे क्रीम बनाउ माने सेटा बहुत टेस्टी भी लागियो आ माने बहुत मीठा लागियो बहुत बढ़िया लागियो पूरा दुकान परी होबो दुसुथबो तो बहुत सुंदर दुसुथबो। तो बे देख पाथे नै एटा माने चीनीटा मेल्ट हे सलानी। एबे हमें ए जे मैदा नैचे मैदा आधा कप नैचे सेटा पकेबा कम कम पके की राखू गुलेबा। हां एमती जे माने गुटी गुटी का रहिउ छ सब माने मेल्ट हे जियो ठीक अछि। तो एबे देख पाथे पूरा एटा मेल्ट हे जाजी तो आउ टिके मैदा एथरे दबा। गोटे ताटिया में मैदा देजु आ चीनी टिके हम अल्प देजु आपण माने चाहिना आपण को माने टेस्ट अनुसार चीनी देबे त हम टिके कम मीठा खाउ से हम अल्प चीनी देजु ठीक अछि। एला को से मेल्ट हे गेलानी एबे एबे हमें गैस ऑन करिया सत्ते बेलु जाय हमें गैस ऑन करथिले नी ए मेल्ट हे कि एबे हमें गैस ऑन करिया। ओडा देखि पाथे माने एथरे जे माने गुटी गुटी का हे कि थिला मैदा जे सेरा नाही देखि पाथे हम पूरा माने प्लेन हे जाई छी एटा पूरा मेल्ट कर देते तब। हां माने सेटा गुळीबा जाई गैस हमें ऑन कर नथलु ता परे जाई कि हमें गैस ऑन करलु ई 5 मिनिट रो हे जिवो एटा। हां देखि पाथे केमती नाही हे गलानी माने ताको बसे दे के सब बेले सुसनो नाडते हो तो कढ़ाई रे लगेइबेनी माने सेटा सब नाडी नाडी हेबे ठीक अछि माने क्रीम भली नाही एबे दुसलानी नै ना। यार और काम अछि को भल से फेंटीते हो तापर दे क्रीम हो केमती माने खदड़ा टाइप रो अछि ताको पूरा मेल्ट करते हो तापर दे सेटा क्रीम हो। तो आउरी ढेर न प्रोसेस बाकी अछि तो वीडियो देखु देखो तो जानि परियो। बासटा करछु देह तो खीर पड़छि ना बासटा पूरा बढ़िया। आ एथरे आपण खीर ही पकिया ठीक अछि माने अमूल भी पकी पारे किंतु खीरटा बेस्ट हो ठीक अछि तो से खीरटी पकिया पई चेष्टा करिए अमूल कारण अमूल भी भलो किंतु खीरटा पकिना पूरा क्रीम भली होबो। एबे देख पाते एटा पूरा टाणुआ बळी ही जी ठीक अछि तापर गैस टी को ऑफ कर देबे एई भलिया हे गने खाली 2 मिनिट रो हे जिवो एटा। तो एबे एटा माने गुडे हमें गुडे थाली की काढी नउजु ठीक अछि एटा माने हेई नै आउरी ढेर प्रोसेस बाकी अछि माने एत करे बहुत सारा क्रीम होबो ठीक अछि एत करे एटा जे हमें तयारी करले तो एटा एबे माने 5 मिनिट पाखा की ढांकी की रखते हेबो अछि ए जरटा रे हम ताको भल से ढांकी दबा जेम पवन ता भीतर को न जीवो। पूरा ढांकी देबे जेमति पवन ता भीतर न जीवो तो एमति हाबरे देखै तळ को देते बस। तो एटा जे हमें बनैलु तो एटा 5 मिनिट एमति माने ढांकी की रखा जीवो जरी रे तो ए माने ढुंटुणी की देते माने रिफाइन तेल एठी गरम करियो ठीक अछि कढ़ाईटा ताती गलानी एबे रिफाइन तेल गरम करियो। तो आपण भाबथो जे तेल काई गरम करा होछु तो तेलटा निहाती दरकार अछि ठीक अछि आ आपण मान चाहिने बटर भी नै पारिबे तेलटा गरम करतेनी तेलर जे पंचा बासटा सेटा पळेबो। हां सेत में तेलटा हम गरम कर देले तबे हम तेल न बाइतरे हां ओटे बेलारे नै नेबे एमती दाउ एडी तेल नै नै छै एतिकी नै छै हम तेल इनो अधे लागियो
ଏଇନା ଆମେ ଅଧେ ନବା ଆଉ ଅଧେ ମାନେ ରଖିବା ଯେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ପୁଣି ରଖିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ନବା ମାନେ ସେଟା ଭଲସେ ଗୁଳେଇତେ ସୁବିଧା ହବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଗୁଳିବେ ଭଲସେ ଗୁଳେଇତେ ହବ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଟା କରତେ ହେବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଇଏ କରତେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତେଲ ଦବା। ହଁ ଯେତେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ସେତେ ମାନେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଇ ସାରିଲାନି। ଆଉ କେତେ ଧୁବଲା ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଟିକେ ହଳଦିଆ ଟାଇପର ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଧୁବଲା ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫେଣ୍ଟି ଦେଲାକୁ ସେ ଧଳା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ମିଶେଇତେ ହେବ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଏଟା ବି କରତେ ହେବ ଏବେ। ଏଇଟା କିଛି ହବନି ଟାଣ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଟା। ଏଟାକୁ ବି ସେମିତି ଫେଣ୍ଟିତେ ହେବ ଭଲସେ। ତ ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିତେ ହିଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ କାମ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଏଟା ଫେଣ୍ଟିତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଟିକେ କଷ୍ଟ କରତେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ହେଇ ସାରିଲାନି। ଏବେ ଆମେ କଲର କରିବା ପାଇଁ ଅଧେ ଇନକୁ ନେଇ ନବା। ତ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ପୁରା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦିଶୁଛି। ମାନେ ଅଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲାକୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ହଁ ଏତିକି ଆମେ ଖାଉ। ହ୍ୱାଇଟ କ୍ରିମ ଆମେ ଏତିକି ରଖିଲେ ଆଉ ଏଟା ଯେ କରିବୁ ଏଟା ରେଡ କଲର କରିବୁ ଟିକେ। ଫ୍ରୁଟ କଲର ଦେଇଦବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିମ ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଏଟା ପୁରା କଲରଫୁଲ ଦିଶିଲା। ଏଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିମ ହେଇଗଲା। ତ ଏଟା ବି ଏତାଟିଆକୁ କାଢି ଆଣିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ରିମ ଆମେ କରିଦେଇଛେ। ଦି ପ୍ରକାର ନା ଦିଟା କଲର କରିଦେଇଛେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ରିମ କରିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର କ୍ରିମ କରିଛେ। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ତିଆରି କରିବା। କେକ୍ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ସଜେଇବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମାନେ ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ କଲର କ୍ରିମ ଟା ବହୁତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ଟା ବି ଭଲ ଦିଶୁଛୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦିଟା କଲର ଆମେ କ୍ରିମ ବନେଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ବନେଇବୁ କେକ୍। ତାପରେ କେକ୍ ବନେଇକି ସେଟା ପୁଣି ସଜେଇବୁ ଠିକ ଅଛି। ତ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ବିସ୍କିଟ୍ ଦରକାର। ତ ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ନେଇଛୁ। ଏଟା କିସ ବିସ୍କୁଟ ଦିଦି? ହାପି ହାପି। ହଁ ହାପି ହାପି ବିସ୍କୁଟ ନେଇଛୁ। ତ ସେଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ସେଟା କେକ୍ ବନେଇବୁ। ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ବଢିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ମାନେ ଏଠି ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଛେ। ଆଉ ଚିନି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିନି ବି ଗୁଣ୍ଡ ନିହାତି କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍କିଟ୍ ଟା ଢାଳି ଦେବେ ଗୋଟେ ବେଲାର। ତାପରେ ଚିନି ଟା ବି ଢାଳିଦବା। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦବା ଠିକ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦବା ନହେଲେ ବେଶୀ ପଡିଗଲେ ଭଲ। ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ ଆଉ। ତ ଏଟା ହେଇ ସାରିଲାନି ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛୁ। ଟିକେ ଆମେ ଫୁଲିବ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡା ଦବା। ଖାଲି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡା ଦେ। ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ତେଲ ଦେଇକି ଏଟା ଟିକେ ଗୁଳି ଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦିଶୁଛୁ ବିସ୍କିଟ ର। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା ଆମେ। କଢାଟା ବସେଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ। ଏଇଟା ଏବେ ତା ଉପରେ ବସିଦବା। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ରକମ ପୁରା ଫୁଲିଯିବ କେକ୍ ଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବୁ ଠିକ ଅଛି। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ଲାଗିବ ସେଟା ଟିକେ ହେଇତେ। ତ ହେଇ ସାରୁ ସେଟା କେକ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ କେକ୍ ପୁରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଝିରେ ପୁରା କଳା ପଡିଯାଇଛି। ତାକୁ ଡିଜାଇନ କରିବା ଏବେ କ୍ରିମ ଦେଇକି। ତ ଏବେ ଦିଆଯିବ ଡିଜାଇନ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦିଶୁଛି କ୍ରିମ। ଆଉ କେକ୍ ଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଜାଣିନେ ଆମେ ସେତେ ଡିଜାଇନ କରା ଆମେ ସେ କେକ୍ କେବେ ବନେଇନା। ଆମେ କେବଳ କ୍ରିମ ଟା ବନେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦଉଛେ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଦିଦି ଡିଜାଇନ କରା ଜାଣି ନାହିଁ ତଥାପି ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି କେକ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କ୍ରିମ ବନେଇଲେ ତାପରେ କେକ୍ ବନେଇକି ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ମାନେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଦେଲେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ବନିଛେ ଟିକେ ବେକାରିଆ ହେଇଯିବ। ବେକାରିଆ ନୁହେଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ନେଇଛେ। ବଢିଆ ହେଇଛି। କେକ୍ ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ କ୍ରିମ ଦେଲାକୁ ମାନେ ମିଶେଇ ଖାଇଲାକୁ ପୁରା କେକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଛେ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଜରିର ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ ର ଗୋଟେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେନ ତା ଡିଜାଇନ ଟା ଭଲ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛେ ବାଇ।